आज हम चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज का रूल होगा हमको एक चीज लेना है। ऐसे गोल सा लेना है हाथ में एक बार में, तबरे এবার ঢুকাना है। এবার नहीं ढुकता तो पॉइंट नहीं मिलेगा। जा मेरा तो बहन और मैं खेल रहा हूँ। एक दोनों में से देखते कौन जीतता है। राउंड टोटल 3 राउंड होने वाले, जिनमें से 2 जीत जाते हैं তাহলে আমার দিদি জিতে যাবে, আর 2 মেয়ে জিতে যাবে তাহলে আমি জিতে যাব। আর 1 রাউন্ড জিতে গেলে ভালো কেউ। ওকে, এটাই কথা ছিল। না ঢুকে তো তাহলে পয়েন্ট পাবো না। লেটস গো, লেটস বিগিন। প্রথমে আমার বাড়ি, কি বলো? ও মিস গাইস, আমার এখন ব্যানকে মৌকা মিলবে। ঠিক আছে, ও সেটাও মিস হয়ে গেল। এখন আমার বাড়ি। ও আমারও মিস হয়ে গেল। ও আমার ব্যানেরও মিস হয়ে গেল। মিস হয়ে গেছে এটা। নেক্সট করো। ও হলো না, আমার ব্যানের হলো না। আর আমার বাড়ি। लेट्स गो। ये चैलेंज इसमें इस गोली को इसमें ढुकाना है। मैं और मेरा दीदी करेंगे। लेट्स बिगिन, लेट्स गो। ঠিক আছে, প্রথমে আমি করব। মাই ট্রাই। ও নিয়ার ইন মেনি। আমার দিদি একটা পয়েন্ট হয়ে গেছে, ওরা আমার বাড়ি। ও নো মিস হয়ে গেল। 2 পয়েন্টস ইয়ার। ও 1 পয়েন্ট, আমার 1 পয়েন্ট গাইস। মনে রাখবেন, আমার দিদির 2 পয়েন্ট, আমার 1 পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর দিদির মিস হয়ে গেছিলো আগেরটা, এখন আমার বাড়ি। ও মিস হয়ে গেল, অনেক ক্লোজ আসছিলাম। ও ইয়ার 3 হয়ে গেল আমার। কি করলাম এটা? ঠিক আছে করো। আরে মিস, আমি এটা নেই। ঠিক আছে। ও নো, আমার 1 পয়েন্টই হয়েছে। ও ঠিক আছে, এখন আমার বাড়ি। ও নো 1। ঠিক আছে, আমার বাড়ি। মাই ট্রাই। ওকে, এই নিশানা সেট। ও ठीक है गाइस। ओके, बिगिन गाइस करते हैं। ओके, मेरा बारी है। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है। ओ नो यार, कोई नहीं, मेरा बारी है। ओके ओके ओके, फिर से ट्राई करता हूँ मैं। फिर से नहीं करता हूँ, मेरी बहन मैंने मेरी दीदी बनी, मैं करता हूँ इस बार। ओ नो, ओ यार, ओ हो गया मेरा भी। ठीक है, मेरा बारी। ये भी हो गया, ये हो गया। ओ यार, ओ नो जीत सकता हुआ लग रहा है। क्लोज हो गया। ओ नो तो पर वही रहा हो। बच गया। मैं वही कैसे बचा? मैं इसे बोल। ओ यार, आज हम चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज का रूल होगा हमको ऐसा एक चीज लेना है। ऐसे गोल सा लेना है हाथ में एक बार में, तबरे এবার ঢুকাना है। এবার नहीं ढुकता तो पॉइंट नहीं मिलेगा। जा मेरा तो बहन और मैं खेल रहा हूँ। एक दोनों में से देखते कौन जीतता है। राउंड टोटल 3 राउंड होने वाले, जिनमें से 2 जीत जाते हैं তাহলে আমার দিদি জিতে যাবে, আর 2 মেয়ে জিতে যাবে তাহলে আমি জিতে যাব। আর 1 রাউন্ড জিতে গেলে ভালো কেউ। ওকে, এটাই কথা ছিল। না ঢুকে তো তাহলে পয়েন্ট পাবো না। লেটস গো, লেটস বিগিন। প্রথমে আমার বাড়ি, কি বলো? ও মিস গাইস,
আর এখন ব্যানকে মৌকা মিলবে, ঠিক আছে। ও সেটাও মিস হয়ে গেল, এখন আমার বাড়ি। ও আমারও মিস হয়ে গেল। ও আমার ব্যানেরও মিস হয়ে গেল। মিস হয়ে গেছে এটাও। নেক্সট করো। ও ও হলো না, আমার बहनेर হলো না। আর আমার বাড়ি। लेट्स गो। ये चैलेंज, इसमें इस गोली को इसमें ढुकाना है। मैं और मेरा दीदी करेंगे। लेट्स बिगिन, लेट्स गो। ঠিক আছে, প্রথমে আমি করব। মাই ট্রাই। ও নিয়ার ইন মেনি। আমার দিদি একটা পয়েন্ট হয়ে গেছে, ওরা আমার বাড়ি। ও নো 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 নো, মিস হয়ে গেল। 2 পয়েন্টস ইয়ার। ও 1 পয়েন্ট, আমার 1 পয়েন্ট গাইস। মনে রাখবেন, আমার দিদির 2 পয়েন্ট, আমার 1 পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর দিদির মিস হয়ে গেছিল আগেরটা, এখন আমার বাড়ি। ও ও মিস হয়ে গেল, অনেক ক্লোজ যাচ্ছিলাম। ও ইয়ার 3 হয়ে গেল আমার। কি করলাম এটা? ঠিক আছে করো। আরে মিস, আমি এটা নেই। ঠিক আছে। ও নো, আমার 1 পয়েন্টই হয়েছে। ও ও ও ঠিক আছে, এখন আমার বাড়ি। ও নো 1। ঠিক আছে, আমার বাড়ি। মাই ট্রাই। ওকে, এই নিশানা ছেট। ও ठीक है गाइस। ओके बिगिन गाइस, करते हैं। ओके मेरा बारी है। 2 पॉइंट আমার 3 पॉइंट। ठीक है। ओ नो यार, कोई नहीं, मेरा बारी है। ओके ठीक है। ओके ओके ओके, फिर से ट्राई करता हूँ मैं। फिर से नहीं करता हूँ, मेरी मेरी बहन, मैंने मेरी दीदी को नहीं, मैं करता हूँ इस बार। ओ नो, ओ यार, ओ हो गया मेरा भी। ठीक है, मेरा बारी। ये भी हो गया, ये हो गया। ओ यार, ओ नो 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 नो, जीत सकता हुआ लग रहा है। क्लोज हो गया। ओ नो नो नो, रेत पर वही रहा हो। बच गया बच गया। मैं भाई कैसे बचा? मैं इसे बोल। ओ यार, ओ नो।